নবশান্তিগঞ্জ এলাকায় ব্রাউন সুগার নগদ অর্থসহ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এক নেশা কারবারি। খেলে মৃত্যু অনিবার্য, তা সত্ত্বেও যুবকদের ব্রাউন সুগারের চাহিদা বর্তমান সবচেয়ে বেশি। যুবকদের সেই চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে নেশা কারবারিরা সমতল থেকে শুরু করে পাহাড়ের যুবকদের বিভিন্নভাবে ব্রাউন সুগার বিক্রি করে যুবকদের নেশায় আসক্ত করে তুলছেন। প্রতিনিয়ত যুবকরা ব্রাউন সুগার সেবন করার জন্য যখন সেবন করতে পকেটে যায় তখন টাকা থাকে না, তখন নিজের বাড়ি ঘর থেকে শুরু করে অন্য লোকদের বাড়িঘরে এমনকি এলাকায় বিভিন্ন রকম চুরি ছিনতাই এমনকি বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েন। বাঁকা পথে যুবকদের বিভিন্নভাবেই নেশা জাতীয় সামগ্রী সেবন করিয়ে প্রচুর পরিমাণে অর্থ কামাই করে নিচ্ছেন বাঁকা পথে নেশা কারবারিরা। টাকার জলা থানা পুলিশের কাছে গোপন খবর আসে তেমন কয়েকজন নেশা কারবারিদের নেশা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়। গোপন খবরে পুলিশ নবশান্তিগঞ্জ এলাকায় বুধবার গভীর রাতে মিঠুন মিয়া পিতার নাম আবু কাসেমের বাড়িতে অভিযান চালায়। দীর্ঘক্ষণ অভিযান চালিয়ে টাকার জলা থানার পুলিশ সহ টিএসআর জওয়ান 290টি ব্রাউন সুগারের কন্টেনার নগদ 22,000 টাকা উদ্ধার করে। পাশাপাশি নেশা কারবারি মিঠুন মিয়াকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসেন। টাকারজল থানায় গ্রেপ্তার নেশা কারবারি মিঠুন মিয়ার বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। মামলার নম্বর 02/2024 ভারতীয় দণ্ডবিধি বিভিন্ন ধারা মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে গ্রেপ্তার নেশা কারবারি মিঠুন মিয়াকে টাকারজলা থানা থেকে বিশালগড় মহকুমা আদালতে সোপর্দ করা হয়। জানা যায়, দীর্ঘদিন যাবৎ নেশা কারবারি মিঠুন মিয়া সমতল থেকে শুরু করে পাহাড়ে জনজাতীয় বাঙালি যুবকদের কাছে বিভিন্ন আড়ালে এই ব্রাউন সুগারের কন্টেনার বিক্রি করে মোটা টাকা ইনকাম করে কলা গাছের মতো ফুলে উঠছিলেন। তাকে এলাকাবাসী কয়েকবার ব্রাউন সুগারে বিক্রি না করতে বারণ করেছেন, কিন্তু কারোর কথাই সে কখনো কর্ণপাত করেন না। আচ্ছা স্যার, তিনি তো নুখা নিনি থানাও বড় খরচা দ্রাগ বানিয়া থাঙাই নরমিত মানি গা আবো বনি সিনিমু কিসার রেগার্ডিং আজে রমজান খবর দं माने ब जे जुदि नमनखाय बिनबो ओंखाय मिटन मिया बिनि उमरखाय 30 बुहान बंखाय आबु कासेम बिनि कामिखाय नबशान्तिगंज थानाके टाकारजला सिनि थानि खबर दङ अनेक दिन धरेनो जे तिनि रमित बुजांनाय मिटन मिया ब हिरोइन बा ब्राउन सुगार हिनि जों सायमानो आबो ब फालि दङ गाय जों समाजाव जों सायमानाबो मानि हामिया दिनै सिख्ला रागाबो चावै मा बापानि कक खोनाया समाजा बिभिन्न उसिङावखाय निजिनो फिनांगौ बरक एरं परिखाय दंलायो आ बिसिङाव चिन्तानि जों खबर मानो जे मिथुन मिया हिनै ब आ ब्राउन सुगानो बानिया बा फालै चिरायरं थाने फालै ब समाजा একটা हामिया बाता बंखाय दं आ अनुसारे जों बनरम बागै जों चाइथका जों सालबन चाइथक माने हायनो जों दिनै फंखाय जों बनो नायसमै बनो जों रमखा रमन सालाव जों बनो सासकै नायका बिनथानि जों तलासे नायका आ जागा जों तलासे नायका बिनथानि जों प्राय 290टा कोटा जेटा जों बाइल सिनिंगस बाय आबो कोटा जों मानखा आ कोटा जतन बिसिङावखाय ब्राउन सुगार सराजा एकर्डिंगली जों बनो सासकै जों माहाखायनो जों बनो थानाव रमितुका तबै जों सासकै नायका बिनथानि जों रामो प्राय 22,000 रां मानखा ते मबाइल खायसे मानखा एकर्डिंगली जेहेतु आबो मानि हामिया आबो बेलायखाय चिनि समाज बागै हामिया अन बागै जों बनो रमितुइ जों ता एरेस्ट बखायखा এবং বিন এগেন্সে जों কাইसा ता एनडीपीएस केस नाहार जाखा नाहारि जों दिनै बिसिङाव जों बनो कोटो जों फाबा खेन बागै जों चारेलाय दं। আচ্ছা স্যার, নংনি ও সাইট दङ তিনি তো নংনিनो কাইसा সাকসেसनि जों सायमानो ओंके सिनिओ आमसेरबो गोबां जागा माहिर खोनाव ओंके बनो कारै ता आलका इनफरमेशन रक बप्ति दं नং थानिओ एबे सेक्रेट लिफनो बाहाय बतং जेसुं मानसा जों पुलिस रक सुदो टाकारजला पीएससी जों जागन पुलिस जों साइथको समाज जाता हामिया जेम चामु हामिया बा दिनै जुबक समाज जेरै जों तलागा खिलायनाय बा कलेज दखायनाय आमति मानि हामिया बानायखानाय जों तिनि रमनाय जों खाना बथिनि रमनाय दंनाय एबं दिनै थानि जों जुदि एकुरेट खबर मानखा इ अफ फना फालि दङ अ फना ब हाय कैतलाङि माल दं जों अबयसे जों बनरान जा दंनाय ताइ जों एलाकाबासिनो थानि ब जारा गार्जियन हिनाय जे अक्रा सागला जों बन थानि ब दिनै कयमुं आमति फांनाय रंनो दिनै थानि खबर दिदि जों पुलिसनि जे रायदा तुइ चुंबरनो एरेस्ट खायनाय एवं आइन अनुसारे चुंबरनो कोटा फरवर्ड खारि बरं जे साजा माननानि माननान बागै जों चाइथि ता जों दंबाय। अच्छा सार निं सिनुं किचार सिदि आनि मुंखाय रथिन दा बर्मा आं टाकारजला थानानि